Sige anak, bili tayo bubbles mo, tara. Tawagin ko lang daddy mo ha. Hello mahal? Oo mahal, papunta na kami dyan. Punta ka din dito ha. Okay, bye. Tara na, anak. Hi guys, pauwi na ako guys. Naghihintay na anak ko, si Mrs. Hi mahal. Hi anak, hi mahal. Mami, awan bubbles hon. Ay, ne, wala na pang bubbles. Meron pang available na laruan po dyan. Ay madam, awan ti bubbles hon madam. Sungalod naka-helmet nak madam, kada naka-jacket madam, kat mapanak gumatang madam. Ay, okay po. Nya kayat mo anak? Mami, kayat ko ni pink. Awan bubbles hon ano? Aji laktan ni anak, kayat mo ji anak? Mami, sige. Okay, kayat mo jay? Madam, may saman iji ni madam. Ay sir? Jini sir. Ay jini sir. Ay madam? Sige madam, alak lang madam. Okay. Ato yung kayat yun na madam. Okay, tagkukin niya yan madam. Ne madam. Thank you madam. O anak gusto mo ba? Uy, bakit mo kinuha yan Sabi mo gusto mo kanina. Hawakan mo na muna yan. Punta na muna tayo dun sa loob. Bali mo na tong helmet. Ito juice, mami. Okay. Awan nga yung juice, anak. Awan pa yung daddy mo, anak.